हेलो व्यूअर्स सबके सलाम जाने दिए से नाउ इस नॉर्थ ईस्ट चैनल दे ट्यून इन करना सारी आने फर्स्ट डे जम्मू एंड कश्मीर दे सिचुएशन भाल नहीं गुना खबर आया तारी टेररिस्ट खनब्रा सिविलियंस खन की ने अटैक करना मोड़ा ऐसे गुना इन्हें खबर आविशी दे सिक्योरिटी फोर्सेस खनब्रा नोइटा एनकाउंटर गुची को आसे और विदिन 24 आवर्स थानबा 13 टेररिस्ट खन की मोड़ा दिशे उनको आसे तानबा को ऐसे 5टा टेररिस्ट मजुरी 3टा दोले तानबा न्यूट्रलाइज को दिशे ना और तानबा इतना तक इधर साल दे 120 टेररिस्ट मोड़ा आइशे उनको ऐसे और सिक्योरिटी फोर्सेस खाना साइड पर भी इधर तक तेतु ऑपरेशन दे नोइटा आर्मी पर्सनल्स खान मुरीशे गुना खबर आया से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एसिन खनब्रा एक इमरजेंसी मीटिंग फ्राइडे दे राखिसेको आसे इतुते तानबा डिसाइड करसिको आसे कि म्यांमार जनता लीडर मिंग आउंग हेलेंगे ताहान नामाथि होना ताहानला इतु समिट तोले अक्टोबर 26 प्रा 28 भितर होले आसे इतुते सिंगापुरला फॉरेन मिनिस्टर को आसे कि ताहान इतु डिसिजन होले पिछि टफ थाइसे होलिबि ताहानला क्रेडिबिलिटी दु राखिओले गर्ने ताहानला नाम दु बचाइ राखिओले गर्ने ताहानबा इतु मुभ तु लिसे गुनको आसे होलिबि म्यांमार साइड प्रा ताहान एकता नन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के माथि आसे कोन मनुदु इतु म्यांमार जनताला मानु नहय और आपनेला इन्फॉर्मेशन गर्ने कुदिबो म्यांमार दे आउन सान सुकी गे अरेस्ट क्वातंदे एशियन खनब्रा म्यांमार लगा इतु मिलिटरी जनतान गे पिछि रिक्वेस्ट कुछले ताहान गे इतु कुछले कि इनेगा नकुरबि गुने इतु लातंदे तान म्यांमार जनतान दोले इतु एशियन लगा इकु रेस्पेक्ट नवना ताना इकु होना नै इतु अने तान इतु बिया पा गर्ने बि तान इतु डिसिजन लइ दिखि आसे तालिबान खन भी इतिया जानी आसे कि तान माकी मानन गे सप्रेस करना राखिओ ना पाबो दुनियाला कंट्रीज खन तान गे मदद नकरा हुइ जा गर्ने तान इतिया इतु रियलाइज करा दिखि आसे एते यूनिसेफ ला डेपुटी एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर ओमर अब्दी गुनासे ताई काबुल दे जायना इतु तालिबान मानुहन दे लक कुइसिको आसे इतु दे तानब्रा फर्स्ट इश्यू रेज करा दोले माकी मानुहनला एजुकेशन अपडे कुइसिको आसे इतु दे तालिबान मानुहनब्रा कुइसिको आसे कि तान बेसी जल्दी माकी मानुहन इतु स्कूल दे जायना अफगानिस्तान प्रुवले गर्ने तान इतु एकता फ्रेमवर्क बेसी जल्दी अनाउंस कोना कुइसिको आसे अफगानिस्तान दे तालिबान और अफगान मानुहन माजुदे इतु वार्ड होले इतिया खतम होवला नहय इतु दु इनिया चुली थाइओ निसिना दिखि आसे इदे आईएसआईएस खनब्रा तान इदु रेस्पॉन्सिबिलिटी लुइसेको आसे कि अलप दिन आगे तानला मोस्टे इदु खान्दाहार दे इदु एकता सुसाइड बम अटैक हुआ दे इदु 47 मानु मुइसले इदु दु इतिया तानब्रा को आसे कि तानब्रा इदु अटैक टु लॉन्च कल आसे तानब्रा कोसे तानला दुईटा मेम्बर बा फर्स्ट तानला सिक्युरिटी गार्ड्स खनगे मोराइ दिसि इदु विषय तान निजर गे उराइ दिसि गनो को आसे याते इदु दुईजन मानु कुनबा इदु सुसाइड बम अटैक कुइसे इदु दुईजन मानु दुले अफगानिस्तान ला मानुअन थाकिसे गनो को आसे मतलब अफगानिस्तान ला लोकल्स खन थाकिसे होना आईएसआईएस खन मैंने कोयासे मानुला जा देदु करप्शन दु एकता सीरियस क्राइम हिसाबते साइदागे खबर आसे ईरान ला एक्स सेंट्रल बैंक चीफ कुनब्रा 2013 2018 दे ताई ऑफिस ते काम गराइसे इतु मानु दु हिले दिया करप्शन चार्जेस ते 10 साल ला सजाय पाइसे गुना ताइब्रा पैसा मिसमैनेज करने पैसा ला हिसाब किताब दिओले ना परा करने ताकि तु सजाय ताला कोर्ट प्रा दी दिसे गुना को आसे ताई दु होले 2018 दे इदु ऑफिस छाड़ा लासुन को आसे होले मानला जगह देदु अपनी इडिया काम करि থাকিবি पहिला काम कराला होबी करप्शन दु होले करप्शन आसे और इतु एकता सीरियस क्राइम आसे गुना थान इतु लापरे एनक्वायरी करे और इतु लापरे थान सजाय भी दी थाके खबर आगे जागिरे मु व्यूअर्स कने एकता हम्बल रिक्वेस्ट करमु जासे मान एकता नतुन चैनल खुलना आसे एनएनसी जेम्स व्लॉग्स गुना इतु आपने जदि विजिट करना गले आपने एक बार जाना विजिट करले रिक्वेस्ट करे से मु इतादे अलग अलग वीडियोस खन थाली थाके आपने जदि इताबी इतु विजिट करना सानाय गले आपने एक बार जाना विजिट करले रिक्वेस्ट करे से और जदि खुशी पाइसे गले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करले ना पाउ दियो नेटबी आपने के जनाई दिएसे केरला दे पानी बेसी गिरिना इतिया फ्लड बेसी आइ दिखि आसे गनो खबर आसे तादे 4 जन मानु इतिया ताकते लैंडस्लाइड होदे मुरिसेको आसे और इतु फ्लड ते 12 जन अपरे मानु मिसिंग आसे गनो भी खबर आसे शाहरुख खान ला छुगरा आर्यन खान गे एनसीबी ऑफिशियल्स खनबा जेल दे काउंसलिंग ग्रातन दे आर्यन खान बा खुशी को आसे कि ताई जेल बा उला पिछरे भाल काम करो होइना ताई पोर मानु हनगे मदद करो होइना कोयासे विषय और ताइब्रा एनसीबी ऑफिशियल्स कने खुशी को आसे कि ताई इतिया राखी ताबी पब्लिक ला आगे दे इनेगा बिया इमेज नानिबो और ताइगे दिखिना सब मानु इरु प्राउड फील करबो नेना खुशी गनो को आसे तो इनेगा एकता डावर मानु ला छुगरा इनेगा पिसी बियार बदनाम हा पिछरे इतिया ताई गुस्सा होइना की होबला नहोइना ताई एकता भाल काम करो होइन इनेगा कोई दिखालाई दियो अपने के चेन्नई दिएसे इरुवाला आईपीएल 2021 फाइनल दे चेन्नई सुपर किंग्स खनब्रा कोलकाता नाइट राइडर्स खनगे हराई दिन थान यो आईपीएल दोले 4th टाइम करने जितेसे महान नागालैंड करने एक भाल खबर आया से इंडिया ला बेस्ट डांसर सीजन 2 यो डांस कंपटीशन दे नागालैंड ला साइड प्रा मे तेमसन नागाब्रा पार्टिसिपेट करेसे और ताई फर्स्ट राउंड दोले थ्रू हिसी गनो को आसे इतु दे पब्लिक खन के रिक्वेस्ट करेसे महान नागालैंड ला ओनली यो डांसर कुनब्रा इतु कंपटीशन दे पार्टिसिपेट करेसे ताई के महान फुल सपोर्ट दिउले थ्रू आउट द यो सीजन यो अपने के जनाई दिएसे और एक भाल खबर महान नॉर्थ ईस्ट करने आया से आसाम ला उदेशना बोरा ताइब्रा इतुबार ला 2021 ला मिस इंडिया सुपर मॉडल इंटरनेशनल दोले जितिसे गनो खबर आया ताई दु होले गुवाहाटी लासो गना कोयासे
নাগালেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ বা কোৱা আছে নাগা পলিটিকেল সলিউশন এচিভ কৰিলে কাৰণে কথা দৈলাৰ নতুন বা শুরু কৰিছো না চিফ মিনিষ্টাৰ বা কৈছে কি ফৰ্মেল নেগোচিয়েশ্যন সব গ্ৰুপ লতে অফিচিয়েলি কথা কৰা দলে ইটো অক্টোবৰ 31 2019 দে খতম হৈ গৈছে আৰু একো সলিউশন ওলা নাই হলিবি তান ডিজায়াৰ্ড সলিউশন আনিবলৈ কাৰণে নতুন চ্যাপ্টাৰ আৰু খুলি দিছে কৈ আছে আৰু নতুন কথা ইটো চলি আছে গুনা কৈ আছে চিফ মিনিষ্টাৰ বা কৈছে নাগা সলিউশন লাদে সবসে মেইন আউটস্ট্যান্ডিং ইস্যু দুইছিলে এনএসসি এন্ড আইমলা ডিমান্ড সেপারেট ফ্ল্যাগ আৰু কনস্টিটিউশন আছে গুনা কৈ আছে তাইরা ইটো বি কৈছে কি স্টেট গভর্নমেন্ট হলে নেগোশিয়েটিং গ্রুপস লা পার্ট নহয় তাহান হলে ফেসিলিটেটর লা রোল হি প্লে করে আছে আর্লি সলিউশন পাওলে কারণে কোনো কৈছে তাইরা ইটো বি কৈছে কি সলিউশন হলে তিতিয়া হব যেতিয়া সব মানুষ ইকিলোদা আইনা কাম করব চিফ মিনিষ্টাৰ বা অপজিশন লেস কমেন্ট ফর্ম করা পড়বি কৈছে কি গভর্নমেন্ট নাগা মেইন রিজন দুইছিলে আর্লি সলিউশন নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু দে ওলাওলে কারণে আছে হলিবি ইটো একলা নহয় না স্টেট গভর্নমেন্ট বা সিটিজেন্স খান के तान यूडीए गवर्नमेंट लांदे गुड गवर्नेंस दिउले और पब्लिक खान के यो ভাল सर्विस दिउले ला तान इटु बि एकटा प्रूफ कोला आसे ना कुइसे डीसी ऑफिस डिमापुर बा चुमुकिरी मादे शिफ्ट करबोला कंट्रोवर्सी जुन्दु चुले আছে इटु लापडि चीफ मिनिस्टर क्लियरिफाई गुइसे कि गवर्नमेंट ला साइड इकु इनिगा ऑफिशियल ऑर्डर नाइ गना तारो कुइसे डिसीजन दु लुइ लुइसे कि एडीसी एकटा क्रिएट करबोना और दु एडीसी लांदे सिटिकिमा ईएससी और सब ट्रेजरी बि काम करबोना কৈ আছে চিফ মিনিষ্টাৰ কৈছে কি ইনিগা একো নিড নাই গৈছে কি গভৰ্নমেণ্ট গে প্ৰেছাৰ দিউলে আৰু মেমোৰেন্ডাম সাবমিট কৰিলে আৰু ডেডলাইন খান দিউলে যদি জেনুইন ডিমান্ড আছে উলে গভৰ্নমেণ্ট লদে এপ্ৰোচ কৰিব লাগে আৰু ইকি লদে টেবল দি বইনা তাহলা অপিনিয়ন দুলে শেয়াৰ কৰনা কথা কৰলা এনো কোৱাছে না কি মিডিয়া দে তাহলা অপিনিয়নস কান দু ফ্ল্যাশ আউট কৰলে তাইবৰা আৰু ওয়ান্ডাৰ কৰনা কৈছে কি গভৰ্নমেণ্ট দু ইস্যুলে কনস্টিটিউশনালি ইলেক্টেড গভৰ্নমেণ্ট বৰ ৰান কৰিব লাগে না সিভিল সোসাইটি বৰ ৰান কৰিব লাগে না তাইবৰা কৈ দিছে চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু কৈছে কি তাই সব অৰ্গানাইজেশনস খান ৰেসপেক্ট কৰে হলিবি কিতিয়াবা কুমা অৰ্গানাইজেশনস খান ইনা ওলাই যায় কোন খান দলে ভাৱনা কৰা আগে দে তান খালি কৈ দে আৰু ফাট এক কৰি লৈ গনা কৈ আছে তাই ৰাইট বি কৈছে কি ইনিগা পিছি লিডাৰ্স আছে নাগালেণ্ডে কোন খান লাদু ফলোৱাৰ্স খান বি নাই গনা কৈ আছে হেডকোয়ার্টার চুমুকিডিমা ক্যাম্প ডিমাপুর লাগা টেক লাগা পড়ে সিএসওস খানরা এটু চেঞ্জ করলে ডিমান্ড করা দে চিফ মিনিস্টার কৈছে ইটু হলে ডক্টর এসসি জামিলা চিফ মিনিস্টারশিপ লা আন্ডার দিহি তানা ক্যাবিনেট প্রা ইটু তাম দে এটু ডিসাইড করা হইছে আর নোটিফিকেশন বি নভেম্বর 10 1997 দে উলালা হইছে আর ইটু হলে গভর্নমেন্ট রিভোক করো না পারবো আর ইটু আনরিজনেবল আছে নো আছে যদি ইটু লা পড়ে ডিসকাস কৰিছিলে সিটিং হেল কোলাইনো আছে গভর্নমেন্ট বা ইটো বি কৈছে কি সব প্রবলেম দলে তান রিজলভ করব মানুষ খুশি পাবি না পাবি গভর্নমেন্ট ইস্যুলে সব মানুষলা ভাল কারণে তান সব মানুষলা জাস্টিস কারণে তান ইটো ডিসিশন লবলে আছে না কৈ আছে রাইজিং পিপলস পার্টি আরপিপি হানরা ক্লেম করে আছে কি 2011-2012 লাগা দুইটা স্কিম লা আন্ডার দে মিস এপ্রোপ্রিয়েশন অফ ফান্ডস হুই দিছে না পয়সা উল্টা পাল্টা চলালা দিছে গনা এটো কি স্কিম লাইছিলে আন্ডার ডেভেলপড এরিয়া প্রোগ্রাম ইউডিএপি আর বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বিএডিপি স্কিম লাইছে ইটো হলে ইস্টার্ন পার্ট অফ স্টেট লাগা আর বর্ডার এরিয়াস খান ডেভেলপমেন্ট কারণে থাকিছে গনে কৈ আছে হলিবি ইটো দে তান বা ক্লেম কৰি আছে কি তান লদে ইটো সব ডিটেইল অফ ওয়ার্ক অর্ডার্স তান পাই দিছে কৈ আছে যোনটো ডিপার্টমেন্ট অফ আন্ডার ডেভেলপড এরিয়াস ডিইউডিএ হানরা ইস্যু কৰিছিলে ইটো লাতাম দে গনা কৈ আছে তান বা কৈ আছে ইটো দে 2011-2012 ইটো দুইটা স্কিম দে 270 ওয়ার্ক অর্ডার্স এলোকেট কৰিছে আৰু ইটো হলে 49.65 crore থাইছে কৈ আছে হলিবি ইটো দে খরচা দু হইছে বলে স্কুল হসপিটাল স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস আর রাস্তা বানাবলে নহয় না ওয়াল আর ফুটস্টেপ আর কালভার্টস আর হেলিপ্যাডস বানা দে ইউজ হইছে গনা কৈ আছে তান বাৰো একটা ইনস্টেন্স লইছে যোনটো দে দুদা কন্ট্রাক্টর্স খানরা এটো গেস্ট হাউস বানাবলে কাৰণে রিমোট এরিয়া দে 4,75,000 নি খরচা কৰিছে গনা লিখিনা আছে গনা কৈ আছে और तान কৈ আছে इटू वर्क ऑर्डर ला हिसाबते ईस्टार्न नागालैंड दुले इतिया तक तेदु इटू नॉर्थ ईस्ट हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जिंजर और कार्डामन दु हुई जावो लागि थाकिसे गना কৈ আছে पार्टी ब्रा কৈ আছে एकटा सिंगल फर्म ब्रा ईयर आफ्टर ईयर इटू मल्टीपल वर्क पाइ थादुले इटू पॉसिबल सिंडिकेट इन्वॉल्विंग मिनिस्टर्स और पावर ब्रोकर्स खान गवर्नमेंट दे थाला इटू स्मेल पाइ আছে गना কৈ আছে तान ब्रा और एलिज কৈ আছে कि स्टेट गवर्नमेंट लदे ईस्टार्न नागालैंड और बॉर्डर एरिया खान डेभलप करले কাৰণে इकु ब्लूप्रिंट पिन নাই গনা तान কৈ আছে দুদা হলে একটা পকেট মানি ডিপার্টমেন্ট আছে গভর্নমেন্ট লা আৰু ক্লেম কৰি আছে কি ইটো হলে সিম্পলি ব্যাংক ব্যালেন্স কুমা মানুহলা ইটো উঠাই দিবলে কাৰণে হি এক্সিষ্ট কৰি আছে গনা কৈ আছে আজিলা লাস্টে নাগালেণ্ডে লাস্ট এক হপ্তাহ লা কোভিড কেसेस অক্টোবৰ 9 বা 15 দে উলালা কেसेस হলে ইটো 2.9% দে থাকিছে কৈ আছে আৰু ইটো হলে যা হপ্তাহ লদে কম্পেয়াৰ কৰিলে অলপ উঠালা দেখি আছে গনা কৈ আছে इटू दे माना कोड दे खत्म को चैनल दिन नतुन आसुले तो सब्सक्राइब दबाइना बेल आइकन दबाइना माना फैमिली जॉइन को परे और अपने वीडियो तो खुशी पाइछुले लाइक मार ना पाउदिबी इंपोर्टेंट फील करछुले तो अपने शेयर भी करदिबी और किबा फीडबैक थाइछुले कमेंट दे लिखना जनाइ दिबी वन इनिगा हि नतुन एपिसोडे नतुन न्यूज लोडर लक हो टिल देन सो माने लास्ट तक साइड आने थैंक यू टेक केयर एंड स्टे सेफ